ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅବସରରେ ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁରର ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଜନଔଷଧ ଦିବସର ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରିକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମଣିଷ ଦେହରେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ରୋଗକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ବୈଦ୍ୟରାଜ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଲୋପାଥିକ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଏଲୋପାଥିକ୍ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କାରଣରୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଲୋପାଥିକ୍ର ଔଷଧର ଦାମ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାର ଲୋକଟେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଚିକିତ୍ସା କରିକିରି ଭଲ କରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ କାଠିକର ପାଠ ହେଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସିଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି କମ୍ ପଇସାରେ କମ୍ ଅର୍ଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଜନଔଷଧି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଏ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବା ସେଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। जो ब्रांडेड मेडिसिन गुड़िक जो गुड़िक आम देखिले जे ब्रांडेड मेडिसिन हेले ये भल हो आम ताको यूज करवा ये प्रकार अनेक प्रकार कथा देखा जाउथला एवं जेतेबेले प्रधानमंत्री जी आसिले 2008 रे आम देश रे जनऔषधि व्यवस्था प्रथमे से यह आरंभ होइथिला एवं 2014 रे सारा देश रे मात्र 80 मात्र जनऔषधि केंद्र देश सारा थिला मात्र 80 यह केवल नाम को मात्र थिला एवं वर्तमान यार लोकप्रियता एवं सचेतन करने द्वारा लोक माने धीरे धीरे जनऔषधि जेनेरिक औषध प्रति तांकर आग्रह बढ़ी 187 गुण यह बढ़ी एवं आज पाखापाखि 15,000 रु अधिक जनऔषधि केंद्र अच्छी एवं टार्गेट भी कराई आगामी 2027 सुधा 25,000 जनऔषधि केंद्र सारा भारत वर्ष रे प्रतिष्ठा करा जिवो। संबलपुर भड़िया सहर रे एवं ये आखपाख अंचल यह अधिक गुरुत्व देवाई प्रयास जारी रही आगामी दिन में यार गुरुत्व को उपलब्धि करी लोक मैंने बहुत कम पैसा अर्थात जो औषधर दाम 100 टंका से 70% रु 80% पर्यंत सब्सिडी रे अर्थात 100 टंकार जो औषधटी अच्छी 20 टंकार कि 30 टंकार से औषध मिल व्यवहार करले से 100 टंकार जोटा काम करूला 20 टंकार से औषध को व्यवहार करले समान परिमाण चिकित्सार उपलब्धिता मिलूला और आरोग्य लाभ करूला। तेणु एभली एक आज सारा भारत वर्ष को आर्थिक दृष्टिकोण लोक मानू गरीब लोक मानू सुरक्षा देवाई ये जो आज व्यवस्था होती द्वारा ये जनऔषधि केंद्र निश्चित भाव में ये लोकंकर काम लगिबो एवं लोक माने सुस्थ हवा सहित समानंकर अर्थ मध्य संचय हो पारिबो सेतिपाई निश्चित भाव में ये गोटे बहुत बड़ खुशी और आनंदर कथा जे आज संबलपुर द्वितीय जनऔषधि केंद्र आज तार उद्घाटन आज हो पारि।